दोस्तों, गुज़श्ता दिनों में एक अजीबोगरीब खबर सामने आई। भारत की जो रियासत है आसाम, उसमें आसमानी बिजली गिरने से 18 जंगली हाथी जो हैं वो हलाक हो गए। लोगों के लिए बड़ी अजीबोगरीब बात थी, क्योंकि ये जो हाथी थे ये अलग अलग जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर मुर्दा हालत में पाए गए और बड़ी अजीबोगरीब हालत में थे। जैसे यानी जिस तरह हाथी बैठा हुआ है वो वैसे ही मर गया। रियासती वजीर जंगलात जो हैं परिमल सकलाबेदिया, उन्होंने इसके लिए तहकीक का हुक्म दिया था और तहकीक से जो बात सामने आई वो ये थी कि ये हाथी जो है ये आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गए। नॉर्वे का एक आपने देखा होगा 2016 में एक वाक़या पेश आया था कि नॉर्वे के जनूबी इलाके में वाक़या जो जंगली हयात के हिफाजत के लिए उन्होंने एक नेशनल पार्क बनाया हुआ, उसमें 323 रेंडियर्स जो है यानी जो 12 सिंगा थे वो आसमानी बिजली के कड़कने से गिरने से हलाक हो गए थे। ये 2016 की बात है और ये बहुत बड़ी तादाद थी। नॉर्वे के जनूबी इलाके में वाक़ जो नेशनल पार्क है उसमें जब ये 323 12 सिंगा बिजली के गिरने से हलाक हुए तो इनमें 71 बच्चे भी थे जो हिरनों के बच्चे थे, वो रेंजर्स के जो बच्चे थे वो इसमें हलाक हो गए। बांग्लादेश में 2016 में एक और वाक़या पेश आया जिसमें 2 दिन के वाक़यात में बिजली गिरने से 50 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए। हालिया अभी आपने देखा कि सऊदी अरब से खबर आई कि सऊदी अरब में आसमानी बिजली गिरी और उसने एक पहाड़ का एक बड़ी चट्टान जो है वो टुकड़े करके नीचे फेंक दिया। और ये एक बड़ी खौफनाक वाक़या है कि पहाड़ पर वो बिजली गिरी और उसने पहाड़ को भी तोड़ दिया और वो जहाँ पर वो गिरा ज़मीन पर वहाँ अच्छा बड़ा खड्डा जो है, गहरा खड्डा जो है वो बन गया। आसमानी बिजली गिरने से एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें 7 गायें जो हैं वो दूध यानी चल रही हैं, खाना खा रही हैं और बिजली गिरती है और वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो एकदम हलाक हो गई। आसमानी बिजली गिरने के जो वाक़यात हैं और उनके नुकसान जो हैं उनमें तेज़ी देखने में आ रही है, क्योंकि ये करोड़ों एम्पेयर जो बिजली है उसको रोकना इंसानी बस में नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक अमल है, कुदरती अमल है और इससे ये बिजली गिरती है। हम देखते हैं कि ये बिजली जो है ये क्या है, कैसे बनती है और ये ज़मीन पर क्यों गिरती है। जब इसका ये हिस्सा है इलेक्ट्रॉन जिसका ताल्लुक इस आसमानी बिजली से। बारिश के निज़ाम के हवाले से हम देखते हैं कि बारिश जो जितना हम जानते हैं कि बारिश जो है वो जब ज़मीन पर जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है तो वो अपने साथ पानी के बुखारात को तब्दील करके ऊपर उठाती है और ये भाप बनकर जब ऊपर उठता है तो ये बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये जो हवा होती है जो पानी को ऊपर उठाती बुखारात को, ये भाप बनकर ये फिर ये जब बादल होते हैं यही बारिश या बर्फबारी की सूरत में दोबारा ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। मगर जब तक ये बादलों की सूरत में होते हैं तो इनके उस दौरान में इनमें एक अमल होता है, क्योंकि ये बादलों के साथ साथ बहुत सारे आइस पार्टिकल्स जो हैं वो इनके बीच में होते हैं जिन्हें हम बर्फ़ के टुकड़े भी कहते हैं, छोटे छोटे। ये आपस में ये पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में टकराते रहते हैं और ये लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। और ये वो जो अमल होता है वो चूँकि चलता रहता है तो एक कह लें कि जो बादल होता है वो भर जाता है, यानी अब उसको डिस्चार्ज करने की ज़रूरत होती है, उसको खाली करने की ज़रूरत होती है। और ये जो अमल होता है इसका यानी जो टकराने का अमल होता है उससे एक एनर्जी पैदा होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सर्दियों में अक्सर हम अपने हाथों को इस तरह से मलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो हाथ हैं उनमें गर्मी पैदा होती है, हमारे ये एक एनर्जी होती है वो यानी। फिर आपने देखा कि पत्थर को रगड़ के या किसी चीज़ को रगड़ कर हम हरारत पैदा करते हैं, आग पैदा करते हैं। ये अमल जो है कि यही अमल को अपने ज़हन में रखिए कि ये जब ऊपर बादल पर जो वो आपस में टकराते हैं, ये जो आइस पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में टकराते हैं तो ये हरारत पैदा होती है और यही हरारत जो है ये आवाज़ पैदा करती है, ये रोशनी पैदा करती है। और ये चूँकि ये एक
ایسا عمل ہوتا ہے جس سے نیگیٹو اور پازیٹیو چارج ہوتا ہے. تو جو پازیٹیو چارج ہوتا ہے وہ بادلوں کے اوپر کے حصے پر, اور جو نیگیٹو چارج ہوتا ہے وہ بادلوں کے نیچے کے حصے پر موجود ہوتا ہے. تو جب یہ رگڑ ہوتی ہے, جب یہ پارٹیکلز جو ہیں وہ آپس میں رگڑے جاتے ہیں, تو ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو یہ الیکٹرانس جو ہیں یہ بادلوں کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں وہ پازیٹیو چارج ہوتے ہیں, اور یہ بادلوں کے نیچے والے حصے پہ نیگیٹو چارج ہوتے ہیں. تو چونکہ ہماری جو زمین ہے وہ پازیٹیو چارج کا ایک بہت بڑا اور وسیع میدان ہے. تو چونکہ جو بادلوں کا اوپر والا حصہ تو پازیٹیو ہوتا ہے, نیچے کا حصہ جو نیگیٹو ہوتا ہے, لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے, یعنی ہماری زمین. تو جو نیگیٹو بادلوں کا جو نیچے والا یہاں پر نیگیٹو ہے, یہاں پر پازیٹیو, تو یہ جو ہوتا ہے چونکہ یہ زمین کے نزدیک ہوتا ہے اور زمین ہماری پازیٹیو چارج کا ایک بہت بڑا میدان ہے, تو یہ پھر زمین کے ساتھ اس کا ایک لنک بنتا ہے اور یہ زمین کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور یہ زمین پر پہنچتا ہے. اب زمین کے اوپر بلڈنگز ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, جو اس کو زیادہ نزدیک پڑتے ہیں یہ وہاں پر گرتی ہے. یعنی جب یہ آپس میں نیگیٹو اور زمین پر پازیٹیو چارج یہ ٹکراتے ہیں تو یہ طاقت بنتی ہے, روشنی بنتی ہے, اور یہ آپ اندازہ لگانے کہ جو یہ حرارت ہوتی ہے اس کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ سورج کی سطح پر جتنی حرارت ہے یہ اس سے بھی زیادہ حرارت اس بجلی کے عمل میں ہوتی ہے. اور یہ جب یہ زمین پر گرتی ہے تو یہ درختوں کو جلا دیتی ہے, بلڈنگوں کو تباہ کر دیتی ہے, اور یہ صورتحال ہوتی ہے. یہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دوستوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آسمانی بجلی جو ہے وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اپنی جو اونچی جگہیں ہوتی ہیں ان تک پہنچتی ہے اور پھر یہ زمین پر آتی ہے. تو یہ عمارتوں کو, ٹاورز کو اور درختوں کو پر گرتی ہے اور ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور پھر یہ زمین پر آتی ہے. تو چند سو سال پہلے یہ جب عمارتیں اونچی بنتی تھیں, کیتھیڈرلز بنتے تھے, چرچز بنتے تھے, تو یہ ان کے جو ٹاپ حصے تھے ان پر گرتی تھی اور تباہ کر دیتی تھی. لیکن پھر بینجامن فرینکلن ایک سائنسدان ہے, معروف سائنسدان ہے, انہوں نے الیکٹرک راڈ کی ایجاد کی. وہ راڈ جس پر بجلی گرتی ہے اور پھر وہ وہاں سے منتقل ہو کر زمین تک پہنچتی ہے بغیر نقصان پہنچائے. تو پھر اس کے بعد جب یہ راڈ ایجاد ہوا, جیسے کہ بینجامن فرینکلن نے یہ راڈ ایجاد کیا, تو اس کے بعد بننے والی جو عمارتیں ہیں ان کے اونچے سب سے اوپر والے حصے پر یہ راڈ لگایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک تار, الیکٹرک جو برقی تار ہے وہ منسلک کر کے نیچے زمین تک پہنچائی جاتی ہے, اور بجلی ان پر گرتی ہے اور وہ تار کے ذریعے بغیر نقصان پہنچائے, بغیر شور شرابہ کیے وہ زمین تک پہنچ جاتی ہے. اور وہ عمل جو ہے وہ اس طرح سے زمین تک, یعنی مثبت منفی چارج جو ہے بادلوں کا نیچے والا اور زمین کا جو مثبت چارج ہے وہ آپس میں ملتا ہے بغیر نقصان کے. اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا تحقیق میں تو وہ یہ نظر آیا کہ بارش کے طوفان میں کوشش کریں کہ گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں اور کھلے میدانوں, بجلی کے کھمبوں اور درختوں سے دور رہیں, تو آپ اس بجلی سے بچ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.